Draga Ivana, dobrodošla. Jednostavno da i 90% mojih klijenata su bili ljudi koji su došli i sa tim tegobama, plus ono ostalo sve što dođe kada osobe ušetaju zapravo u nekakvu kliniku. Biti slijep na te neke kulturološke razlike i na teškoće koje idu s ekspatskim životom je značilo da onako nemaš te neke leće i nisi od pomoći osobi, jer ne uzimaš u obzir kontekst i sve ono što prolaze. Ekspat je isto nekakva onako indikacija, recimo da su to nekakvi kružni ugovori 2 do 3 godine gdje onda neko puti dalje ili u istoj internacionalnoj kompaniji, a sličnim opisima poslove kao globalni talent. Ali tehnički jedni i drugi su pod nekakvom kapom imigranata. U to ubrajamo i azilante, i internacionalne studente i sojournere. To su onako profesionalci koji žive na jednom mjestu, rade na drugom mjestu, pa Britanci koji žive u Španjolskoj pa onda putuju natrag doma na posao. Svi oni su pod tom nekakvom kapom, ali čini mi se ekspat više zvuči nekako primamljivo i kao nekakav dio koji taj socijalni status izdiže, ali imigracija je bilo i uvijek će biti. Ono što mi se čini da postoji taj bauk, da kao da su sad svi izmilili i svi sad idu prema Europi i slično, jel? Gdje globalno, mobilno je 3% ljudi. I to se ne mijenja, ako ima smisla, nešto znatno. Možda će se to promijeniti sad u nekom nadolazećem periodu, ali čini mi se da se malo isto, kako bi rekla, koristi to kao nekako sustav plašenja. Naravno da su sustavi manje mekani i vrlo rigidni u tome kada ta osoba dođe. Što naravno može proizvesti nekakve kako bi rekla, reakcije s njihove strane. Pozdrav svima, dobrodošli u novu epizodu podcasta She Balkan. S nama je danas Ivana Mrgan, klinički psiholog i psihoterapeut, koja će sama podijeliti svoje iskustva življenja u Katru, ali i iskustva rada sa klijentima koji su se preselili iz raznih razloga. Draga Ivana, dobrodošla. Hvala što ste mi primili i drago mi je da sam tu među vama. I nadam se da će mi biti zanimljivo. Hvala što si se odazvala da će nama. I hvala za sjajan uvod. Zvuči puno vrednije nego što je bilo. Lijepo spakirala, ali zapravo mislim da biti psihologija možda još malo složenije zato što vidiš više slojeva. Jasno ti je na koji način se ljudi prilagođavaju i pate. Drago mi biti tu da mogu to raspakirati i s vama i sama sa sobom, jer sve ove stvari koje ljudi prolaze i s čime se suočavaju su i dio mog nekog iskustva. Slažem se. Ivana, možeš li nam ukratko ispričati ko si, što si i kako je tvoj put nastao? Otkud si krenula, kako si došla do toga da se baviš ovom temom, znači temom ekspatskog života? Neću krenuti od osnovne škole i narativnog životopisa, ali ono što je možda korisno za znati da od početka nisam imala fokus u samo kliničku psihologiju, što sam na početku mislila da je nekakav problem. Poslije, posebno nakon preseljenja vani, imati iskustvo iz različitih dijelova primijenjene psihologije, od školske organizacije i tako, sve stvarno dobro dođe. Jer vrlo često taj nekakav ekspatski stres se preljeva na različita područja i uloge u životu. Od ove nekakve radne, od toga da su ti recimo ako imaš djeca u obrazovnom sustavu koji je sasvim drugčiji od toga, da si suočen sa nekakvim socijalnim uslugama i sustavima koje u potpunosti ne razumiješ, pa je korisno imati taj dio nekakvih znanja socijalne psihologije, i znati šta se događa među grupama u velikim sustavima i šta se dešava sa različitim socijalnim identitetima. Tako da rekla bi neuredno, ali na kraju sve korisno i mislim da mi je to područje baš bilo zanimljivo stoga što sam mogla sve to implementirati, plus ono što me možda najviše
recimo utjecalo možda da se usmjerim baš na taj nekakav aspekt je što sam bila u kontekstu gdje 90% ljudi jesu bili ekspati ili imigranti, odnosno rezidenti, a ne građani. Gdje jednostavno da i 90% mojih klijenata su bili ljudi koji su došli i sa tim tegobama, plus ostalo sve što dođe kada osobe ušetaju zapravo u nekakvu kliniku. Gdje biti slijep na te neke kulturološke razlike i na teškoće koje idu s ekspatskim životom je značilo da onako nemaš te neke leće i nisi od pomoći osobi, jer ne uzimaš u obzir kontekst i sve ono što prolaze, osim što prolaze, ne znam, karikiram, panične atake ili depresivne smetnje ili šta god. Da, osim osobnog iskustva i osim profesionalnog iskustva imaš i osobno iskustvo življenja izvan svog rada, svoje države i vjerujem da ti to puno pomoglo. Ono što bi ja htjela možda da specificiraš, jer jako puno ljudi ima problem s tim što je ekspat, a što je imigrant. Ne postoji razlika? Percipirana privilegija. I socijalna moć. Ekspat je fancy, ekspat je bijel, ekspat je muškarac, ekspat radi u internacionalnoj firmi. U smislu, kad kažeš ekspat, uglavnom ljudi to vide zasićeno kao nekakvim slovima privilegije u smislu statusa, nacionalnosti, svih nekakvih identiteta koje često spajamo sa moći. Gdje imigrante često privilegiramo iz pozicije nekakve opresije. Ja. Da dolaze iz nekih trećih zemalja, da su prisiljeni raditi nisko kvalificirane poslove, da se teže integriraju i većinom duže ostaju. Ekspat je isto nekakva indikacija, recimo da su to nekakvi kružni ugovori od 2 do 3 godine gdje onda neko putuje dalje, ili u istoj internacionalnoj kompaniji ili na sličnim opisima poslove kao globalni talent. Ali tehnički i jedni i drugi su pod nekakvom kapom imigranata. Gdje u to ubrajamo i azilante, i internacionalne studente i sojournere, to su profesionalci koji žive na jednom mjestu, rade na drugom mjestu, tipa Britanci koji žive u Španjolskoj pa onda putuju natrag doma na posao. Tako da svi oni su pod tom nekakvom kapom, ali čini mi se ekspat više zvuči nekako ljudima primamljivo i kao nekakav dio koji taj socijalni status izdiže. I to nekako vidim i u raspravama isto, kao šta je bolje biti, ko se osjeća bolje. I kad izgovoriš ekspat, onda su ljudi kao kad izgovoriš imigrant, onda kao nekako mislim nije welfare queen, ali kao tipa neko ko se možda će se teže prilagoditi, duže ostati i slično. Što mislim da je samo stvar iz te percepcije moći i privilegije, da ljudi to ne rade namjerno. Plus, ako se tako percipiraš, vjerojatno je lakše nekakav dio ove vremenske komponente. Imaš dojam da to neće dugo trajati, da će to biti pozitivno iskustvo i onda se vraćaš. S te strane su tu neke razlike. Mislim da je to ljudski, ne gledam na to negativno, samo recimo da sam kad sam s nekim psihoterapiji, onda pokušam istraživati taj dio. Kao šta koji identitet ti znači, šta ti to govori, sli čega ti je važno baš da se imenuješ i identificiraš kao ovo. Da li si imao neko iskustvo opresije, ako si bio percipiran na jedan način, a ti sebe vidiš drugačije. Tako da, to je prije svega početak tog klupka. Nije kraj, ali da, vidim da i ljudi koji putuju i ljudi koji rade ili susreću strance, da im taj dio ekspat, a ne imigrant, puno bolje sjeda. Ja mislim da to i nama ljudima koji smo laici, te definicije baš izgledaju tako kako si ti rekla, kad kažeš te 2 riječi, ja upravo to složim tako u svom mozgu, kako si ti to objasni. A ono što mi je zanimljivo, sve kako si rekla, to svoje iskustvo, sjetila sam se, moj muž kad je radio tu u jednoj internacionalnoj firmi, imao je svaki mjesec razgovor sa psihologom. I generalno on je imao problem na kulturološkoj razini, zato što je on takav kakav je. Mislim, iz Balkana smo malo, kako da kažem, direktni u komunikaciji,
to je posao, ja ti kažem koji je problem, smatram da je to problem, on ne zna to upakovati onako smašno na vrhu i on je imao taj problem, pa kao ne možeš tako s ljudima, moraš to malo na ljepši način. Nije on ništa grubo govorio, nije ništa to sad loše, nego jednostavno kako jest. I mislim da ta dimenzija tvoja koja je malo šira, tvoje iskustvo sa različitom vrstom ljudi, mislim da bi možda imala puno više razumijevanja sa tim njegovim pristupom, a i sa tim ljudima koji su ovdje, koji su malo drugačiji. Mislim da možda na neki način možda i možeš bolje pomoći u internacionalnim firmama isto. Nije problem, ali jednostavno obilježje, to je fakt, činjenica. Kultura je nešto što udišeš i voda u kojoj plivaš. I onda ljudi, pogotovo ako su u nekakvoj poziciji socijalne moći, organizacijske moći, i idu vrlo često iz te pozicije etnocentrizma. U smislu, kako ja vidim, gledam, promatram, reagiram na stvari je nešto što je standardno. I to je nekakva pristranost koja je prirodna u smislu na razini psihološkog impulsa. I nije problem hoćeš je imati ili nećeš, sigurno ćeš je imati. Samo je moment da li imaš taj dodatni sloj, da to osvijestiš, da na to reagiraš, da oko toga se postaviš na adekvatan način u smislu konstruktivne komunikacije. Ako uopće ne znaš kao da imaš to nekako interno sljepilo, jako se teško izbaciti i čuti osobu riječima i u kontekstu iz kojih ti govori. Ako ti govoriš što se kaže prema njemu, ne s njim. Ali da, čula sam da se takve stvari događaju i slažem se da onda to može često uzrokovati polarizaciju. Jer onda ljudi kao u smislu kao ne osjećam se tu prihvaćeno, moj stil komunikacije nije odgovarajući, kao da postoji neka idealna, univerzalna, internacionalna cipela u koju ti trebaš ugurati u nogu bez obzira da li nosio 36 ili 42. Što slažem se ne bude konstruktivno. Gdje moment je vidjeti i percipirati što je otprilike kultura komunikacijska u organizaciji ili u leadershipu, vidjeti di si ti i vidjeti koji je to moment preklapanja i intervala s kojim se osjećaš ugodno, da tu postoji neka fleksibilnost, ali da te se čuje, osjeti i razumije, da nisi prisiljen, nego da se pregovara oko toga na toj nekakvoj normalnoj distribuciji, ja? Gdje se ti osjećaš ugodno da se smjestiš, kako ti ja mogu pomoći da se pomakneš prema nečemu što će biti konstruktivno za oboje, za tim, za organizaciju, ali i za tebe. Ja? Da nemaš osjećaj da moraš postati nešto drugo, doći na posao, obući odijelo internacionalnog čovjeka i onda ga skinuti kada odeš s posla. Jer je to nemoguće, troši tako puno resursa, emocionalnih, kognitivnih, plus nekakva je perspektiva ili poruka implicitna, kao to što si ti, s čim ti dolaziš, što nije u redu. Što ako traje mjesecima, godinama, iz iskustva u iskustvo, producira vrlo jasne efekte i uglavnom, nažalost, negativne. Tako da koliko ljudi koji emigriraju, jako je korisno jedna zaštitnih mehanizama kulturološka otvorenost. Nekad mi se čini da je taj moment kao ti si došao, prilagodi se, pa čak i kod nas, regionalno, sad kad stranci dolaze, gdje potrebna je jednaka doza otvorenosti i fleksibilnih sustava, socijalnog, zdravstvenog, obrazovnog, da i on može upiti i da se ljudi negdje nađu na pol puta i pregovaraju oko tome šta je kome u redu. A taj neki individualni pristup malo izostaje. Je li to financijska strana, je li tromost sustava, je li to taj nekakav mehanizam, jer naravno ako neko dolazi raditi u mojoj zemlji, tu postoji nekakva perspektiva, ja postavljam pravila, ljudi jako teško se puštaju te moći, te kontrole. Na kraju krajeva svi ti neki potezi oko toga da se imigracija ograniči, regulira, vidjeli smo šta se desilo nakon Brexita. Više ljudi je ušlo nego prije Brexita. Gdje imigracije, što regulira je tržište i zahtjev tržišta rada. Mislim da iluzorna ideja kontrole oko toga da je mi možemo regulirati kako će ona apsolutno izgledati. Naravno možeš
postavljati standarde oko toga koje kvalifikacije ili jezične sposobnosti ili vještine je potrebno imati pri dolasku u zemlju da bi se facilitirao taj prijelaz. Ali imigracija je bilo i uvijek će biti. Ono što mi se čini da postoji taj bauk, da kao, da su sad svi izmilili i svi se sad idu prema Europi i slično, jel? Gdje globalno, mobilno je 3% ljudi. I to se ne mijenja, ako ima smisla, nešto znatno. Možda će se to promijeniti sad u nekom nadolazećem periodu malo, ali čini mi se da se malo isto, kako bi rekla, koristi to kao nekako sustav plašenja. Ne? Gdje onda naravno da su sustavi manje mekani i vrlo rigidni u tome kada ta osoba dođe. Što naravno može proizvesti nekakve kako bi rekla, reakcije s njove strane, kao ok, ja se prilagođavam, radim ovo, pokušavam učiti jezik, uđem u trgovinu, niko sa mnom neće progovoriti hrvatski. Niko mi se ne obrati. Prođe cijeli dan da osim poslovne komunikacije ne komuniciram s nekim koji je građanin na njegovom jeziku. Jer je tolika socijalna distanca ili isključenost. Tako da, sorry, puno toga, kako bi rekla, što se tiče ovog područja mi bude frustrativno i nekad stvarno što se tiče mog posla se osjećam kao da, ne znam, lakiram nokte na gangrenoznoj nozi. Jel? U smislu što ja mogu napraviti nije kap u moru, ali jasno mi da ima puno manje efekte od onoga koliko je sustav fleksibilan, spreman upiti i responzivan na potrebe osobe. Mislim da puno toga je potrebno da se dogodi na svim razinama, da bi recimo ovaj dio intervencije vezano s mentalno zdravlje se uhvatio na plodno tlo. Posebno imajući na umu da imigranti imaju veće stope smetnji, baš zato što je veliki dodatni stres. I onda su oni više u potrebi, ne manje. To je jako široka tema, evo ja ću se još nadovezati, sad polažem tu ponovno vozački, pošto me ne priznaju BiH vozačku dozvolu. I sad pričamo o stilu vožnje i ona govori kako je na Balkanu to kao hektik, previše kaotično. I ja govorim, moraš razumjeti dublju stvarnost na Balkanu. Ljudi su u stalnom stresu, to je jedan začarani krug, mislim, na dnevnoj bazi, puno veći stres je na Balkanu nego ovdje u Švedskoj, što je realno, mislim, to je vidljivo. Meni je osobno to jako vidljivo. Ja govorim, čitav dan su pod nekim stresom i ne mogu oni baš ovako lagano voziti ko Švedi. A ona bi sad, to bi sad kao proširuje mi svijest, nisam prije tako to razmišljala, nije bilo baš lako za shvatiti zašto ljudi ovdje kad dođu i tako naglo voze, jer niko ne vozi kako se ne mogu odmah prilagoditi. Ja govorim, to je ugravirano u nervni sustav, mislim, koliko godina. Da, mislim i stvar infrastrukture, kvalitete javnog prijevoza, neplanske urbanizacije, korupcija koje gdje sruši se kuća, naraste zgrada sa 10 stanova. Parkirna mjesta koja izgleda smiješno, ne znaš ko je odobrio da se to izgradi. Toliko je tih malih sitnih stvari koje što si rekla, povećavaju pritisak na dnevnoj razini, gdje ti možeš vidjeti samo, ovo izgleda kaotično i trzavo. A zapravo vuče korijene od toliko stvari iz kojih dolaziš, a da nije samo stvar da si neodgovoran vozač, karikina. Da, slažem se, ali mislim da to ima i puno s našim nekontinuiranim kažnjavanjima i korupcijom, jer u drugim zemljama ako prođeš 40 gdje se vozi 30, dobit ćeš doma, ne znam, određen iznos zaplatiti. Dok ne naučiš. I to neće biti 78 puta, u jednom trenutku će biti dosta. Kod nas to baš tako ne funkcionira, tako da ljudi, mislim, ne poštuju pravila jer znaju da neće imati posljedicu za nepoštovanje tih pravila, pogotovo u prometu. Da, mislim da je imaš pravo, jako puno faktora, neki su psihološki, neki ovi sustavni, neki organizacijski. Onda kad se to sve spoji... Da. Ljudski, uči ljudski. Tako je, da.
Ivana, radiš sa ljudima koji balansiraju između profesionalnih ambicija, privatnog života u novoj sredini. Koji su najčešći izazovi s kojima se susreću? Jer jako puno imigranata je ili odmah dođe sa cijelim obiteljima ili žive odvojeno, pa jedna osoba se preseli, radi, onda drugi dio obitelji dođe ili spajaju se obitelji. Neki se sele samostalno. Sad smo razgovarali o ekspatima koji dolaze profesionalno. Koji su neki izazovi u tom svemu, u balansu toga da si u novoj sredini, da učiš sve novo, učiš novi jezik, sve ti je novo, do toga da i dalje moraš biti u obitelji i graditi taj neki dio. Evo, ne znam, Daniela odgaja dijete izvan svoje države na drugačiji način nego što smo mi svi možda navikli. Kako ljudi to balansiraju? Teško. Da, mislim, ima par slojeva, ali otprilike neki su 3 velika životna područja koje se tektonski mijenjaju. Ovaj dio profesionalne radne uloge, ovaj dio nekako psihološke dobrobiti, stresa i prilagodbe i ovog dijela socijalne integracije i funkcioniranja u novoj državi sa socijalnim uslugama i sustavom koji ta država nudi. Sad išao s obitelji ili išao sam, prođeš sve 3, s tim da je s obitelji kao da imaš 2 žonglerske loptice, onda i dobiješ još 3. U smislu što složenije, kompleksnije, u pitanju su različiti uzrasti, različiti sustavi skrbi, obrazovnog sustava s kojim moraš biti u kontaktu i slično. Tako da, na sva 3 polja je potrebno raditi. Kad ljudi imaju više teškoća, mislim što su nekakve istraživanja pokazale, taj dio ako je velika socijalno-kulturološka distanca, a ako već postoje nekakve teškoće u obitelji, ako postoji neka pukotina, odi van i to će samo prenapregnuti sve materijale. U smislu, ako postoji neki problem, on će isplivati. Ako je manje te kulturološke osjetljivosti ili veća rigidnost ili visoki nekakvi standardi i perfekcionizam, to se nužno lomi jer to je datost. Nećeš sve i na svim poljima raditi dobro. I baš zato što je više sustava na kojem u isto vrijeme radiš i prilagođavaš se, cijeli taj dio da se ja osjećam ok, uzemljeno, stabilno, zadovoljno sa svojim životnim ulogama, prođe do 6 mjeseci do 2 godine. Neka istraživanja kažu da je 2 godine da budeš potpuno funkcionalan kao imigrant. Da se osjećaš integrirano, da ti svakodnevica izgleda glatko, da se osjećaš ok na poslu, da imaš nekakve obiteljske rutine, da imaš osjećaj zabave, da imaš neki socijalni krug, što je jako dugo. I upravo zato veliki dio tih projekata relokacije propada, jer nemaju odgovarajuću organizacijsku pa ni sustavnu skrb. U smislu, idealno bi bilo da prije preseljenja imaš priliku posjetiti zemlju. Idealno bi bilo da te pripreme, u smislu koje su to faze, tog svičanja identiteta koje ćeš doživjeti, osjećaja da moraš se povezati sa nečim novim, a ovo staro te napušta i nemaš nekakav osjećaj sigurnosti i stabilnosti. Da znaš šta te čeka, a kad prolaziš kroz to, barem prvih par mjeseci da tvoja kompanija, ako se doseljavaš sa kompanijom, osigurava to nekako praćenje i support kad je potrebno. Ali opet na to kulturološki osjetljiv način, a ne kao da moraš biti good little soldier. Kao prilagodi se pa stani pani. Nego da moment nekako bude da tu ima nekakve mekanosti dok se ne stabiliziraš. Jer nema rasta i nema produktivnosti dok si ti u nekakvom odgovoru na stres. Izvršne vještine pate, kratkoročno pamćenje, analitičnost, treba ti 5 puta više vremena da obaviš nešto što operativno možeš bez problema, jer te s druge strane crpi energiju nešto drugo, a to je ta prilagodba. Tako da mislim da je prije same relokacije, za vrijeme i poslije, a na svim razinama, u smislu vrlo potreban taj support. Pogotovo su ti projekti jako skupi, ti globalnih talenata. Gdje onda stvari kao i za kompaniju i za tu osobu onda dugoročno to ima puno više smisla. Jer zapravo štiti do troškova, a ne negdje kasnije u tijeku. Jer od toga ako si u internacionalnoj kompaniji pa kao postoji jedan dio neuspjeha, a vrlo često ti internacionalni zadaci su percipirane kao nekakva nagrada. Ne? I onda pitanje je kad se osoba vrati,
u smislu kao koliko ono može biti produktivno u takvom nekakvom okruženju, hoće li ostati u kompaniji, neće ostati u kompaniji. Tako da ono, čini mi se nekad kad pričam s ljudima koji su u realnom sektoru, da im se to čini kao iznimni trošak, nemajući u vidu što to sve zapravo za sobom povlači, ako se time ne bavim. A događa se, u stvarnosti. Ali imam pitanje ono što smo se dotakli prije nego što smo počeli snimati ovu epizodu. Jako puno obitelji se spaja na način da muškarac i prvi ode, pogotovo u ove neke naše obližnje zemlje, prvi ode raditi 1, 2, 3, ne znam koliko godina i onda povuče sa sobom ženu, djecu i ostatak. Jako puno žena i naših slušateljica se susrelo s time da nakon što se doselilo u državu i spojilo obitelj, bez obzira na stupanj obrazovanja svoj, su morale početi raditi sa nekim nižim poslom ili čak nisu mogle naći posao iz nekog poslovne žene su došle do toga da su cijeli dan doma, vode djecu u vrtić, ako su dobile vrtić, jer nekad je i to problem na početku, do toga da eventualno se zaposle u McDonald'su ili krenu prat, suđe, čistit i tako nešto, raditi raznim dućanima ili uslužnim djelatnostima. Kako taj neki proces, jer ovo je naša publika je većinom ženska publika, tako da htjela bih se možda nadovezati kako žene si mogu pomoći u tom procesu. Došla sam, imam uspješnu karijeru u zemlji iz koje sam se odselila i dolazim ovdje i ne krećem iz nule, krećem iz minusa. Opet se moram dokazivati, opet moram taj neki cijeli sustav proći koji sam zadnjih možda 10-20 godina u svojoj matičnoj zemlji prolazila. I kako to onda ostati dalje, neću reći dobra žena, ali zadovoljna žena u svojoj obitelji, a i opet karijerno nekako uspjeti napredovati, bez obzira na te početne poteškoće. Kad kažeš dobra žena, pretpostavljam da misliš dobra za sebe, dobra za druge, kao u tom... Da, ne frustrirana, trebaš ti održati obitelj, jer žene su te koje održavaju obitelj, djecu, sve na okupu, kuhaju, spremaju sve to što rade, bore se, rade 4 sata, čiste 4 sata, još možda nešto drugo rade. Nije im život idealan i daleko od toga, daleko je možda lošije kvalitete prvih godina nego što je bio u zemlji u kojoj su do tad živjele. Da, različiti tipovi su stresa, na dio para koji dođe radeći u odnosu na onaj koji dođe i traži posao. I sustavi često to nisu jako pomažući u smislu ograničenja viznih sustava, vezano za zapošljavanje, da li si local hire, da li si rekrutiran izvana, kakav ti je zapravo paket, kakav ti je pokriveno zdravstvenom, da li imaš paket koji će pokriti obrazovanje za djecu i slično. Tako da s te strane je vrlo često je nužnost i da druga strana obitelji nađe posao. I to najčešće bude ispod kvalifikacija ili opise poslova ili složenosti poslova koji se radi prije. Mislim da onako dobro taj dio, jer mi se čini ako nema sustavne promjene, a ona traje, prihvatiti kao dio puta, a ne kao startnu poziciju, ne finish crtu. U smislu je malo korak naprijed, 2 koraka nazad, čuvajući svoju energiju, imajući na umu da je to trenutna pozicija, ne nešto što je kao kapak dokle ne mogu doći u životu i profesionalno. Neki ljudi, čini mi se, iz te nužnosti vrlo često se baca u eksterno, kao moram se integrirati tu, kao jedan kraj kontinuma, pa onda gube support sustavi, ne čuje se toliko s ljudima koji su kući, a ti sustavi socijalne potpore kad traje kontinuirani stres su najvažniji na svijetu. Tako bitno ne ištekate se iz onoga što je doma, ostanite u prijateljstvima, ne dopustite da taj dio nekakvog srama, osjećaja krivnje ili frustracije oko toga što kao nisi uspio, karikiram, da te nekako ištekaju iz sustava potpore koji te hrane. To nekako vidim da ljudi rade ili se getoiziraju, druže, slušaju samo lokalne, regionalne naše vijesti i onda perpetuiraju te osjećaj ogorčenje da se ništa ne može. Jedna i druga krajnost zapravo ti sprečava da živiš funkcionalan život. Gdje onda to
usporava i nekakav dio i učenja jezika i kontakt sa kulturom i potencijalni networking i taj dio da ono, gdje to je zakon velikih brojeva, moraš negdje biti, moraš se kretati, moraš ostati kontinuirano motiviran da bi se nešto otvorilo. Ja. Tako da mislim da je taj dio prilično važan. Imati ova jedna etapa, nije kraj. Isto tako imati neki osjećaj da kvaliteta uglavnom govori za sebe, ne samo da kao šta god radila, radio, bit će prepoznata, pa desit će se nešto novo, ali ideja da čak ti nekakvi poslovi koji možda nisu idealni u smislu profila, kvalifikacija, sposobnosti, kompetencija koje imaš, i dalje znači da zadovoljam nekakve druge životne potrebe. Biti među ljudima, maknuti se od doma, imati nekakvu različitu rutinu u danu. U smislu taj posao hrani i održava i nekakve druge sustave mene kao osobe. I gledati to kao na taj način, a ne kao ok, ovo je kao vrh moje karijere. Nego kao ok, poslovna radna uloga možda sada mi nije ispunjavajuća na načine koje bi ja to želio ili željela, ali radi nekakav drugi set potreba i hrani me na neke druge načine koji su isto tako sada važni, da ostanem dobro dok to nešto drugo, nekakvu paralelnu karijeru ili napredak u istom smjeru ja gradim. Ne znam, ako će da bude možda opipljivo, a ne mogu dijeliti naravno priče klijenata, pa mogu podijeliti svoju. Moj prvi posao je bio asistent u školi. Nakon psihoterapije, skoro 10 godina staža to je bio moj prvi posao. U toj istoj školi sam ja postala stručni suradnik i rehabilitator. To se sad kod nas zove rehabilitator, ali u toj školi to nije bio slučaj. Ja. Odnosno, član sam tima, leadership tima. Gdje kao postoji opcija, zato to se događa, bitno je zato biti otvoren i fleksibilan. I naravno probati održati te nekakve socijalne mreže koje također hrane, ali ne na način da hrane cinizam, nego taj dio optimizam, malo smijeha, malo socijalne potpore, da kada si se umorio, osjećaš se jako frustriran, da je u redu napraviti pauzu i dati si malo odmaka. I onda se vratiti jači, brži, bolji, što se kaže. Imati na umu da je to onako maraton, nije sprint. Ali imam još jedno pitanje. Sad kad si spomenula, ostati motiviran cijelo vrijeme. Znači kako? Jer svi znamo svako ko je živio izvan svoje države, prođeš fazu entuzijastičan si, sve ti je odlično, sve je lijepo, upoznaš nove ljude, sve je to super. Do te faze da se osjećaš užasno usamljen, jer ti da nemaš svoje prijatelje koje si imao, upoznaš ljude koji ne mogu biti na toj razini prijateljstava, to su ti novi poznanici. Nemaš svoju obitelj u blizini, netko ima tu privilegiju putovat češće, ali netko nema, netko je kilometrima i daleko, tako da kontinenti, da, trebaju, ne znam, 20 sati aviona, pa ne mogu sad svaki vikend ići doma. U smislu, kako ostati motiviran kroz te sve faze koje prolaziš i koje su normalne, a kako zadržati tu motiviranost? To je teško. Mislim, motiviranost je svakako teško zadržati u bilo čemu. Kako kad se ne osjećaš uopće motivirano, dođeš do toga i vratiti tu motiviranost? Ono što održava balans, ako ima smisla, su različiti sustavi podrške, da nisu sva jaja u istoj košari. Ako cijelo ja i moja svijest mene o meni ovisi o radnoj ulozi, taj tren kad se to slomi, nekom je izvuče taj tepih, sam u banani. Tako da je važno, ako imaš nekakve hobije, nekakav sport, nekakvu interesnu skupinu, nekakav osjećaj smisla, tipa da li ćeš, ne znam, karikiram, volontirati u ambasadi, u školi jezika, da li ćeš, ne znam, učiti na internacionalnu kuhinju, da li ćeš se uključiti u nekakvo planinarsko društvo. Bitno je imati različite krugove interesa i bliskosti koji donekle te održavaju da si onako ok, stabilan i da su puneći, ne prazneći. Tako da to održava nekakav dio motivacije,
a plus povećava taj nekakav raspon toga gdje može sresti ljude, gdje se može desiti neki networking, gdje se može otvoriti nekakva prilika. Ne oportunistički, nego sa idejom kao ovo je zdravo, ovo je dobro. Zato što ljudi često misle da motivaciju održava nekakav dio da se guraš ili da ona treba doći difuzijom i osmozom, a moment je što sam ja aktivniji i angažiraniji, ali smjerom, i da nije mi jedini fokus naći posao, nego pobrinuti se za sebe, imati neku kombinaciju da hranim tijelo i dušu. Onda mi više nije u fokusu samo ako ovo polje ne ide, onda povučem negdje drugdje. Jel? Kao nekakav dio finog balansa. I naravno anticipirati kad si ispuhan i biti suosjećajan prema sebi da tada napraviš pauzu. Ali potencijalno, ako je moguće, prije nego što si ižmikan. Jel? Jer da se popneš od -5 na 0 je znatno teže nego kad si na 0 otići na 5. Ako ima smisla što se tiče životne energije i nekog entuzijazma. Sad imam još jedno pitanje vezano na ovo što si rekla, u smislu, naravno da trebaš zadržati hobi, ali jako puno osoba ima možda problem krivnje ako rade neke stvari koje ih pune, a tipa financijski ovise o tom poslu kojeg ne mogu pronaći. Jer ljudi kada se presele, ne presele se svi sa štednjom ogromnom da si mogu priuštiti prvih, pola godine, godinu dana života u nekoj drugoj zemlji, bez obzira hoće li u toj zemlji pronaći posao ili ne. Što kada život natjera ljude da moraju naći posao, to ti je preživljavanje. Tu više nije idem sad na pilates i plaćam teretanu da se punim, nego jednostavno moraš naći posao, jer bez tog posla ne možeš ni platiti režije ili stan, a ne sve te hobije u tom smislu, ili ne možeš se dopustiti volontiranje jer trebaš raditi za sve te sate da bi mogao platiti određene osnovne životne troškove. Apsolutno. Što recimo na početku dok ja nisam našla posao, meni pomagalo je ta nekako mreža internacionalnih žena, gdje doslovno je bilo kao razmjena u naturi. Neko ima neku vještinu, poučava ove druge. Ne nalazimo se na brančevima koji su više satni nego se nađemo na kavi. Neko ide na razgovor za posao, trebamo pričuvati djecu, mreža uskače. U smislu da se razmjenjuju dobra i usluge koji su u svrhu suporta mreže koju gradiš, ako ima smisla. Također ovaj dio kao volontiranje socijalnog angažmana jako dobro djeluje na well-being, na osobno nekakvu dobrobit, ako ima smisla, pogotovo kad si ti ta isto neko koji je u potrebi, ali imaš neki segment u kojem si funkcionalan. Ne imaš nekakva znanje, vještina i iz toga da gradiš isto osjećaj osobne dobrobiti i da nešto možeš ponuditi u zajednici, a ne samo biti neko ko sjedi i čeka posao. To je taj nekakav segment. Interesi ne moraju biti izraženi na super nekakav skupi način. Karikiram. Ne možeš se nabaviti životinju, odeš prošetati psa u šinteraj. Ja sam bila, recimo dok sam bila u Kataru, bila sam dio grupe žena koje su sterilizirali vanjske mačke. Gdje je bilo direktorica pa do žena koje rade i čiste. Jedni su hvatile mačke, drugi su plaćali veterinara, treći koji imaju auto su prevozile životinje. Gdje kao svako nađe segment u kojem i koliko može pomoći, a da je dio nekako veće stvari. I to je u isto vrijeme i socijalizacija i u isto vrijeme jača posvećenost prema nekim vrijednostima koje dijelimo. I stvara nekakav osjećaj zajednice i osjećaj smisla. I rutinu u danu, koja je jako važno u nošenju sa stresom. Da imaš nekakav moment da se malo makneš od doma, da dobro spavaš, da imaš nekakvu fizičku aktivnost, da radiš nešto što nije usmjereno samo na ili traženje posla ili rad. Da imaš druge nekakav područje života koje malo omekane taj kontinuirani pritisak. Tako da eksperimentirat, tražit, kopat. Imam ljude koji, na primjer, ne mogu plaćati teretanu, skupo je tamo gdje žive,
pa ono online imaju treninge sa trenerom iz njihove lokalne zemlje gdje je ta usluga recimo puno manje cijenjena. Gdje ono što ti možeš si izdvojiti u zemlju u kojoj živiš je puno recimo fleksibilnije i to ti je dosezljivije na taj način. Opet nije idealno, nisi vani, ne susrećeš se s novim ljudima, ali se brineš za taj nekakav segment svog života ako ti je važan. Ne znam, to su neke stvari koje mi padaju na pamet, ne znam da li je iskoristivo svima, Da, ali svakako. A koje su možda neke ključne strategije koje ti preporučuješ svojim klijentima da izgrade emocionalnu otpornost života u inozemstvu? Kako izgraditi sebe u cijelom tom kaosu u koji dođeš? Da, uz sve ovo ostalo, kao redovno kak ti je grah pao, depresija, anksioznost i tako. Jer ta pojavnost, ona se jako povećala nakon covida. Čini mi se da više jednostavno se o tome govori, ali globalne nekakve krize, socijalne, ekonomske, druge na sve više pritišću, pa ljudi više pucaju. Plus ekspati jesu onak više u riziku zbog tih stresora. I jedan od njih je taj dio kulturološkog stresa, koji sličan je donekle manjinskom stresu, ali su ta dva neka bitna segmenta, tranzijentni ti identiteti oko kojih se moraš boriti, s kontakt gdje si, prema čemu ideš i da li ti to ok, nije ok, koliko je prihvaćeno, nije. Taj nekakav dio koji oduzima i ovaj dio osjećaja drugotnosti. Ako postoji nekakav osjećaj da sustavno nisi prihvaćen, da je teža profesionalna prohodnost, da prema tebi se ljudi osjećaju odnose negativno spram toga što ti jesi i piše o tvoju putovnicu, a nad čim nemaš kontrolu. Tako da ti faktori bitno ih je imenovat, da se ljudima makne taj dojam da moraju gurati i da to što ne ide glatko je njihov problem. Kulturološki stres je realitet koji migranti iskuse. I kao dodatni sloj kompleksnosti na već tešku situaciju. I onda prvo smještamo taj nekakav segment i taj dio da doslovno žongliraš 10 loptica i naravno da si potrošen, naravno da ti je fitilj kraći, naravno da se osjećaš frustrirano, naravno da se ne možeš prepoznati. To je nešto čim ljudi kao ovo nisam ja. Ne znam što sam, ovo nisam ja. I prvo demistificira taj segment, kao nije it's not you, naravno da ima dio kao šta je s osobom, ali ovo je nekakva kapa koja pokriva i prepokriva sve to, prvo nju osvijestiti. Onda imati taj dio gajiti to samo suosjećanje. Jer što ljudi rade se više stišću, što dovodi u zamor i zapravo frustraciju i osjećaj bespomoćnosti. Gajiti taj segment da to dio ljudskog iskustva je proživljamo ovaj kulturološki stres, uz sve ostalo, kao da prihvatim to kao dio ljudskog iskustva, ne dio moje nekakve faličnosti, i da si dam grace, da si dam strpljenje, da se njegujem, znajući da je to doslovno kao što postoji onaj kliše, kao prvo stavi sebi masku sa kisikom, onda djetetu, starcima i slično. Što je stvarno za mene ground zero. To je jedan segment. Drugi segment je taj dio, znajući promjena dolazi sa mnoštvom neugodnih emocija. I onda učimo zajedno, i ja učim, kako moći biti u kontaktu sa neugodnim emocijama i nositi se s njima na konstruktivan način, bez da skliznemo neke kompenzacije koje su nepovoljne. Karikiram, recimo kod ekspata je nešto viša incidencija ovisničkih ponašanja. Nije ekstrem, ali malo obrnuta perspektiva, ono što ja često spominjem kroz razgovor sa ženama. Ja sam prva, kad sam trebala se preseliti u Švedsku, idem na Facebook i tražim grupe vezano za Švedsku, čisto radi informacija. I ono što se često ponavlja je ta negativnost i ljudi imaju taj zaključani svoj nekakav zaključanu perspektivu i odmah negativnost bacaju u komentarima. Nema te konstruktivnosti. Postavila sam pitanje, ok, razumijem da je nečija perspektiva loša ili da je iskustvo loše, pa iz toga su samo izvukli negativno. Ali mi je lijepo to kako si dala tu pozitivnost, da ljudi imaju neku namjeru da pokušaju u tom
pronaći nešto novo, pa nikad ne znaš, ono, bitna je ta namjera, djelovanje i onda na kraju možda se nešto i dogodi dobro, taj dio mi je baš ono dobar i u tom dijelu možda i treba puno više pričati. Jer jako više ovog negativnog aspekta i puno više ovo da ljudi su da upadnu u tu svoju nekakvu negativnost i lošoću, pa dijele to prema van. Da, i onda ta sva neka iskustva koriste kao dokaze. Evo vidiš da je tako, vidiš da se ne može. Mislim da isto taj moment kao negativizma koji je prisutan na socijalnim mrežama gdje onak kao mali postotak osoba stvara veliki dio takvih sadržaja. Mislim, što se vidi sad u ovom diskursu vezano uz migracije, uz Ameriku i slično. Gdje onda se čini stvarnost puno crnja nego što zapravo je, pogotovo ako se zatvoriš u iste te kanale komunikacije i perpetuiraš te neke priče. Gdje nije da to ne postoji, ali bitno je to integrirati kao dio i vidjeti šta još ima. Kao šta se može, a ne samo što se ne može. Ali slažem se, ja isto kad sam se vratila, isto mi je bila negdje na početku, sam se priključila na te nekakve grupe i onda vidim neko nešto pita. Evo sad je nedavno bilo, osoba se predstavila, uglavnom iz jedne zemlje, a nije normativno da je te boje kože, tako ću vrlo općenito reći, da je te boje kože osoba rođena u toj zemlji. I svi komentari idu u tu ruku, kao jesi li sigurno da, odakle si zaista, jel to pitanje odakle si zaista je zapravo mikroagresija i nasilje. I osoba kao, hej, tu sam, doselio sam se, ajmo se družiti, a moment je kao, ko si ti? Reci nam stvarno ko si ti. Je meni kao, Ivana, mislim ja nisam keyboard warrior, ali to mi je bilo stvarno kao, ok, znaš, koja je tvoja dodana vrijednost u ovom diskursu? Što ti pokušavaš? Znači, točno. Ajde mi objasni lijepo, pa da vidim. Naravno, osoba se nije javila više poslije. Gdje onda, čini mi se, ok, ja imam iz svoje pozicije tu nekako, impuls da zaštitim. Mislim da imaju drugi ljudi, ali rijeđe pišu, nego se onda samo isključe. Jer im se javi strah ako ja nešto trebam, a mene neko drugi prepozna kao drugotnog. Jel? Zbog boje kože, kvalifikacije, moje putovnice, čega god. Jel? Onda to i smanjuje vjerojatnost da će ljudi tražiti pomoć jer imaju perspektivu da je zajednica neprihvaćajuća i isključujuća. Tako da slažem se ovo što kažeš, bitno je ostati otvoren i imati ideju da i kad se javi negativizam to je dio priče, ali nije cijela priča i nije jedan na jedan slika cijelog tog prostora, cijele zajednice. Da. Ovo je baš me bilo naljutilo. Tamo odmah. Mislim, iako znam da kao preaching to choir, sad ljudi koji su meni poslije kao to komentirali, slažu se sa mnom, ali očito ima kao pozitivni komentare, onda vidiš ljudi to misle, ali ne kažu i onda se osjećaj perpetuira, ostane samo ovo negativno. Jel? A drugi ljudi su osjećaju s tom osobom, misle da to nije u redu, misle da ne doprinosi jačanju zajedništva nego podjelama. A ako svi smo u toj grupi, svi smo, ne znam, ekspati, migranti i tako. Ok, ja još imam sad jedno pitanje nastavno ovaj naš cijeli razgovor. Pričamo o tome što mi kao pojedinci možemo i za što trebamo mi preuzeti odgovornost. Ali gdje seže, do kud seže naša odgovornost osobna u cijelom tom sustavu prilagodbe, a na što ne možemo utjecati? Jer bila si spominjala da na neke stvari jednostavno, kao što je sustav, kao što je rasizam, kao što su određene, mi ne možemo utjecati. Koliko god mi bili fleksibilni, pokušavali se prilagoditi, radimo na sebi i tako dalje. Do kud seže to, ta naša odgovornost i kako sa klijentima dođeš do toga, do tog zaključka, ej, tu sam, ovo mogu ja, a ovo ne mogu i moram jednostavno prihvatiti ili ne uzeti toliko osobno. Ovisi da li si spreman na aktivizam i subverzivno djelovanje. To bi nekako rekla. Da. Ima ljudi koji to probudi gnjev zbog socijalne nepravde i sistemskog nasilja, strukturalnog nasilja. Pa onda će se više aktivirati u tom nekakvom polju, uključiti nekakve udruge, asocijacije i na taj način dobiti dio smisla bivanja nečeg većeg, gdje nisam ja Pero Perić,
nego sam dio nekakvog nastojanja inicijative da te neke sistemske opasnosti umanjim, imenujem, ukažem na njih, budem oko toga verbalan i mijenjam sistem odozdola. Jel? To je jedan moment, neki ljudi s kojima radim se okrenu na tu stranu, što sasvim legit, a isto tako trošeće. Bitno je navesti da i to onako je trošeće. Ono što se još može zapravo minimizirati, jer to onda postane rizični faktor. Ako kontinuirano nepovoljno djeluje, onda nije problem. Jer problem se rješava. Rizični faktori, s njima se nosi, njih se umanjuje, njih se pokušava mitigirati, njih se pokušava dozirati. Ako prepoznam koje to jesu, kao neću sve odjednom, i biti kivna na vizni sustav i otići na roditeljski sastanak gdje ću imati neugodnu situaciju i da će mi još neko, pripriječiti put ili presjeći me u autu i onda mi reći neku neugodnu situaciju kad vidi da ne izgledam normativno ili ne govorim dobro jezik. U smislu, ne mogu sve odjednom kao doziram. I onda ako znaš da te čeka nešto tako, to malo raširiti. Ako sam imala 2 neugodna razgovora za posao, nećete sad bacati i ići slat 5. prijavu. Karikiram. Ja? Dozirat, da si vremena da se rekuperiraš. A ako ne, aktivistički radi to, ono što pomaže, i opet ću reći bubble, ali koji je prohodan. Ne bubble kao echo chamber, nego dio kao ljudi, ovo mi se dogodilo, i da neko kaže, validira, u redu je, da razumijem i meni je bilo tako, ali bez ideje da se isključuju svi ostali. Da imate neke prohodnosti za druge grupe, ali da imaš i svoj nekako safety net koji će validirati i reći kao da, razumijem, to je dio i mog iskustva, ne briješ, nije u redu da se to događa. Ja. To pomaže ljudima. Čini mi se, ta su 3 nekakva ta segmenta i onda se igrati. I nema točnog i netočnog odgovora, u smislu šta je u kojoj situaciji adekvatno kao odgovor, je odgovor. Znači, znam da zvuči dosadno, ali stvarno ta fleksibilnost i ne držati sva jaja u jednoj košari je toliko presudno važno. Jer hrani taj nekakav dio da možeš biti responsivan i rezilijentan u svemu tome. Meni je to super, zato što mi iz Balkana obično dođemo i mi očekujemo da se ovdje svatko ponaša onako kako smo mi to zamislili, kako mi mislimo da bi to trebalo. Ja, mislim, to je taj etnocentrizam. Prirodna dispozicija, samo stvar kao koliko možeš prepoznati, prilagoditi očekivanja i naći na pol puta. Ja. Što znatno lakše reći nekom koji je u poziciji moći nego tebe koji se doselio. Zašto stalno ja se prilagođavam? Ja. Mislim, tako da kužim taj segment. Isto tako je korisno, ako ima smisla, povezivati se s ljudima koji su ti dobar model, možda su dio te zajednice, ali imaju malo otvoreni pogled. Čije ideje nećeš interpretirati prijetećima. Ja. Dati si priliku da se malo ekspandiraš, znanja, vještine, uvide, ali tempom i pogledu koji je tebi u redu. Onda se ne osjećaš da te neko patronizira. Da li će to biti terapeut? Da li će to biti neko ko je u toj zemlji 5 godina duže nego ti? Da li će to biti neko ko je ok i responsivan iz ambasade? Da li će to biti, ne znam, mama drugog djeteta koji trenira nogomet s tvojim ili kolegica s pilatesa. Bitno je samo prepoznat osobe koji su malo drugačije od tebe, a da ih možeš čuti, ako ima smisla. I da to bude nekakav kao taj most, ajmo reći, prema ekspanziji toga šta ja mogu integrirati, šta ja mogu novo naučiti, kako ja mogu gledati na ljude i sebe drugačije, a da nemam osjećaj da se odričem sebe, ako ima smisla. Jer taj dio da neko nasilu tebe uči da budeš interkulturalno responsivan i mekan, ne, ako nema početne motivacije za to, pod 1, i pod 2, neko ko doživljavaš dobronamjeren i uvjetno rečeno svojim. A ako može malo ekspandirati ta iskustva, to je jako korisno. Otvorenost, uglavnom otvorenost prema
novom iskustvu, jel, za bilo kakav kontekst. Ne, što se tiče zaštitnih faktora, to je zaštitni faktor. Kulturološka znatiželja i otvorenost prema novim iskustvima. To se pokazalo kao veliki zaštitni faktor za eksperte. Lijep zaključak za čitavu epizodu, mislim, to je onako 2 riječi, nekako, ok, ko što ti kažeš, to je sve slojevito i vrlo ovisi od osobe do osobe, ali ta otvorenost, ja mislim, jedan onako bitan faktor u tom svemu. Kad kažemo otvorenost, nekad imam dojam da ljudi čuju subjugacija, da se moraš prilagoditi, da se moraš slomiti. To ne znači, to samo znači malo više fleksibilnosti. I da to kako ćeš se ti integrirati i šta će ti biti ok ili ne ok, može biti po tvom ritmu i kako ti hoćeš, ali opet da je dovoljno široko da ne lomi tebe. Da možeš uzeti komadić i to nekako probavljati i nadograđivati, a bez da se osjećaš da moraš prestati biti ti. To mi nekako jer imam dojam da često ljudi tu otvorenost kao ja se moram prilagoditi. A onda je to neki nasilni proces i neprijateljski prema osobi. Mic po mic malo i naravno ono što isto zaštitni faktor je imati više struka ekspertska iskustva. Ljudi su onako serijalni oko toga. Ja? I ako možeš i vidiš da možeš, s vremenom će ti biti ok u Bangladešu, na Baliju, u Kanadi, na Filipinima, na Islandu. Jer ljudi su svuda ljudi. Ja? Ono što se mijenja je optika. Ja? I koliko ti prilagodljiv, fleksibilan i kakve su ti vrijednosti. Ako vidiš da taj stil života i da to da se može, to je jako od pomoći. Tako da ima ljudi koji to usvoje doslovno kao stil života. Čak i parovi na taj način žive. Ivana, kako te osobe mogu pronaći? Kako slušateljice ti se mogu javiti? Gdje da ti se jave ukoliko žele raditi s tobom? Imam svoju web stranicu, imam kompaniju koju dijelim sa kolegicom. Na LinkedInu vrlo često pišem baš o ovim temama. Mislim da je zadnje vrijeme pojačano baš zato jer ja sam se sad nedavno vratila, pa imam nekako obrnuti proces. Gdje i zemlja se promijenila, ja sam se promijenila. I čini mi se da me pisanje pomaže. Možda više od kvalifikacija, godina staža, čega god. Taj dio sadržaja koja dijelim možda može biti dobra neka osnova da osoba prepozna da li po senzibilitetu, vrijednostima, čemu god smo dobar fit. Plus meni pomaže. Volim stvarno pisanje. I sad za kraj, trebamo držati epizodu u nekim vremenskim okvirima. Što bih htjela iz ovog našeg cijelog razgovora danas da slušateljice, jedna misao koju bih htjela da slušateljice ponesu sa sobom? Prilagodba kroz koju prolazite, je tranzicija, ne raspad sistema. To je bitno imati na umu. A ako možete svaki dan napravite sve troje za 3 stvari. Za tijelo i dušu. Čitati nešto korisno i što te tera da razmišljaš, izaći van, trenirati nešto, imati nekakav ispunjavajući socijalni kontakt, podijeliti nešto svoje s nekim. Te 3 stvari kroz razne načine svaki dan održavajte nekakav dio fleksibilnosti toga da možeš upiti i nositi se sa frustracijama. Ne zanemariti, ne svesti se samo na jednu ulogu. Pogotovo ne onu specifičnu koja trenutno možda ne ide, na primjer rad. Toliko. Ivana, hvala ti puno. Nadam se da ste nešto korisno iz ovog cijelog našeg razgovora mogli ponijeti sa sobom danas. Tako da čujemo se u novoj epizodi, slušajte nas i to je to za danas.